Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ini aku tanya sama ChatGPT ya. Soalan ku ni, can Sabah ask for separation from Malaysia? Okey, ini panjang ya. Aku bacakan satu persatu. This is important and complex question. Let's look at it carefully from legal, constitutional and political point of view. Soalan ini kompleksnya lah. And mari lihatnya. Let's look at it carefully. Daripada undang-undang, kelembagaan dan political, constitutional status ini daripada perlembagaan lah. Jadinya Sabah masuk Malaysia lah, atau join Malaysia tahun 63 under the Malaysia Agreement MA63, together with sama dengan Sarawak, Singapore, later left, and Malaya. However, the Federal Constitution of Malaysia does not provide any legal mechanism for a state to secede. Artinya dalam Constitution itu tidak ada paragraf lah yang memberitahu cara yang undang-undang untuk satu negeri itu berpisah. The Constitution describes Malaysia as federation that is indissoluble, meaning that cannot legally withdraw on their own. Artinya Malaysia itu persekutuan dan negeri itu tidak boleh berpisah dengan sendirinya lah. No article in the Constitution allows Sabah or Sarawak to declare independent or separation unilaterally. Ini anda dapat declare merdeka tanpa persetujuan lah. Unilateral ini tanpa persetujuan. Nombor 1, nombor 2, MA63 state right. Malaysia Agreement 1963 and the Intergovernmental Committee report, IGC report, outline safeguard for Sabah and Sarawak. Safeguard artinya protect lah, to protect ataupun menjaga Sabah dan Sarawak. Ini Sabah punya, Sarawak punya right. Control over immigration, religion, agama, education ini pelajaran lah. Masa ni Sabah dan Sarawak, media yang digunakan untuk dalam belajar English
Tapi kalau di Melaya, bahasa Malaysia tu ada lainan. Financial agreement, 40% revenue entitlement. Ada bertulis dalam MS63, 40% revenue entitlement. Jadi macam-macam 40% ini. Apa yang Sabah mau 40% ini, dikira berapa hasil minyak, dikira harganya, sudah tu dikali dengan 2/5, itu saja. Tapi mungkin di pihak sebelah sana interpret lain tu. Tapi itu yang sebenarnya lah. Sebab apa? Kadang ini kamu share. Kalau Sabah share, artinya Sabah dia mengeluarkan belanja, mengantar kapal logistik, itu bukan tu. Itu misalnya kontes tu, formula untuk Sabah mendapatkan 40% itu sebenarnya simple saja. Berapa value yang dikeluarkan, harganya masa tahun itu, average price, that's it. Itu kira revenue, value of gas yang dikeluarkan daripada bumi Sabah. Value 40% bayar kepada Sabah. Berapa? 60% itu kira luar punya, Petronas ataupun kerajaan pusat mengambil daripada Petronas. Mungkin Petronas menggunakan 30% daripada 60%. Jadi 30% itu diambil oleh kerajaan pusat. Itu sudah besar tuh. Kalau diikut misalnya Shell lah, bukannya 40% tuh Sabah dapat lebih daripada 40%. Nanti kita tanyalah berapa Shell normally bagi royalty di negeri Arab. Mungkin dalam 70% pada negeri Arab dapat. Ini 40%. Dibagi 60% lebih tinggi daripada Sabah entitlement 40%. And Petronas dibagi lagi dengan kerajaan pusat. Jadi kalau Petronas sama kerajaan pusat berbagi dua, yang dapat 30% Petronas, 30% kerajaan pusat. Apa namanya, minyak dan gas itu adalah hak Sabah. Kalau dia hak Sabah, artinya Sabah dapat 40% atau dapat operating cost diambil lagi, dikikis lagi daripada 40% itu. Kami terjadinya, kecuali ChatGPT ini ada juga mengira apa. Orang kira, aku lihat tadi tahun 2022 40 bilion RM. 40 bilion tahun
23 dalam 24 bilion, 24 dalam 22 24 bilion maksudnya. Tapi baru-baru ni PM beritahu ini bagi Sabah 17 bilionnya, lebih besar daripada 40% itu. Mana dia punya calculation, berapa production minyak, berapa production gas, berapa harga minyak, berapa harga gas, baru tak dapat dikira 40%. Baru kita beritahu kita, siapa namanya, si Roger lawyer yang minta daripada Anwar breakdown artinya detail calculation lah. Kali yang diberitahunya ni tahun 26, belum juga ada pengeluaran minyak tahun 26, baru tahun 25 ni. Pandai-pandai sudah ya beritahu estimate ada lebih daripada 40% tahun 26. Wajib mendengar. Okey, tadi ya ada tulis sini 40%. If these rights are not honored, Sabah can legally demand restoration or negotiation of its right within Malaysia. Artinya demand restoration, artinya tuntut hak ni kira hak sudah ni. Control over immigration, religion, education and 40% ni kira hak. But not formal separation, artinya bukannya minta terpisah tapi tuntut. Unless agreed upon all parties involved, would require constitutional amendment and political consensus. Artinya kalau ada persetujuan semua berpisah, artinya Melaya pun macam mana berpisah akan baik. Artinya involve all parties. Kalau hanya Melaya macam mana berpisah banyak, itu baru tak boleh. Artinya ada perubahan lah dalam constitution. Okay. And ketiganya, international law. Under international law, a region can seek self-determination. Ini dalam undang-undang antarabangsa. Artinya a region, a state gitu, can boleh menuntut self-determination. Self-determination ini macam independen lah, keluar lah. It was colonized without consent. Artinya macam dijajah. Kalau sudah macam dijajah, maksudnya boleh dalam international law. Artinya ada komplain lah, di satu surat komplain, ini kami rasa dijajah, tidak diberi keadilan. Kedua, supper systematic operation. Artinya operation ini macam macam dizalimi lah, rasa dizalimi. Sini aktiviti beritahu
But Sabah case, the formation of Malaysia was done through a UN supervised process Cobble Commission, confirming that the people of Sabah agree to join. Jadi ada referendum lah dulu waktu yang Sabah agree to join. Therefore, any claim for separation would be political. Jadi kalau ada kan berpisah itunya disebabkan political, not legally enforceable through international court. Jadi ICJ pun tidak dapat buat apa-apa unless there was a clear evidence of Malaysia breaching. ICJ boleh kalau ada clear evidence of Malaysia breaching, in a way finally voided agreement. Kalian ya, kalau sekiranya M63 itu kena breach, memanglah sudah kena breach. Jadi Sabah ni boleh clear evidence, ada bukti Malaysia breaching, artinya mengkhianati MA633 in a way that is fundamentally voided the agreement. Kalau pengkhianatan ini serius, M63 itu batal, baru tak ICJ ni boleh dia buat tindakan. For practical reality, if Sabah wanted separation, it would require political negotiation, artinya berunding, tidak boleh satu side saja, satu pihak saja. Claimant both federal and state, possibly international mediator would have involved, artinya ada orang tengah lah. Any unilateral declaration of independence would be considered unconstitutional. Jadi tidak boleh satu pihak, macam Sabah saja, tidak boleh, mesti berunding dan ada orang tengah, international mediator. Orang tengah itu bukannya orang Sabah, orang Malaysia ada, mungkin orang British lah, international, orang Singapura lah mungkin. Jadi itu saja. So kalau ditanya bolehkah Sabah kita berpisah, cukuplah tadi syarat yang penting, salah itulah breaching, mengkhianati MA63 itu. Jadi reason itu sebab utama lah. Okey, sekian, terima kasih.